100% ବାଜି ଲଗେଇକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କୋଳଥରେ ଏମିତି ଡାଲି ବନେଇ ନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ବନେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲରେ ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ବାଇଗଣ ଭଜା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇକି ଆସିଯିବ ମଜା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଗଜା କୋଳଥ ମସଲା ଡାଲି ସହିତ ମୁସମୁସିଆ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୋଳଥ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। କୋଳଥର ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଉଛି ହର୍ସ ଗ୍ରାମ। ଆପଣମାନେ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ଆଉ ଏମିତିକି ଯଦି କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ ଏଇ କୋଳଥର ପାଣି କେବଳ ଯଦି ପିଇବେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଳଥକୁ ଗଜା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ କୋଳଥକୁ ଧୋଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ କୋଳଥ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 3-4 ଥର ମକଚିକି ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ରାତି ସାରା ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବତୁରା ପାଣି ପୁରା ଟିକେ ନାଲି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପାଣିଟା ବି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ତାର ପାଣି ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଳଥ କେତେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଥର କୋଳଥ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ କୋଳଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଗଜା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ନେଇଯିବେ। ନହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଲିବାଲା ପ୍ଲେଟ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜା ହେବ। କୋଳଥ କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଗୋଟେ ରାତି ବତୁରେଇବେ ତାପର ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜା ହେବ। ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଏମିତି କୋଳଥ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି କୋଳଥ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ କୋଳଥ ତ ଖାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି କୋଳଥକୁ ଗଜା କରିକି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୋଳଥ ଗଜା ହେଇଗଲେ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି କୋଳଥ ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ କୋଳଥ ମାନେ ଗଜା କୋଳଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ମସଲା ଡାଲି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗଜା ମୁଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମିତି କୋଳଥର ଗଜା ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ସାଲାଡ଼ରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମସଲା ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ, ରସୁଣ 8-9 କୋଲା, ଅଦା ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚପ୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଚପରରେ ଚପ୍ କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାତ୍ର 4-5 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ ସହିତ ଏମିତି ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚପ୍ କରିଦେଇଛେ। ବହୁତ ସହଜରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚପ୍ କରିକି ରଖିଲେ ସବୁ ମସଲା ସେଇ ସବୁ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା କସୁରୀ ମେଥି। କସୁରୀ ମେଥି ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଘର ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ ସହିତ ଏଇସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଜା କୋଳଥ ରଖିଥିଲେ ସେ ଗଜା କୋଳଥକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଗଜା କୋଳଥ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଯାହାଫଳରେ କି ଗଜା କୋଳଥ ମସଲା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘର ତିଆରି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିକେନ୍ ମସଲା କିମ୍ବା ମଟନ୍ ମସଲା ଯେକୌଣସି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବେ। ବାସ୍ନା ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏଇସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଇକି ଆମେ ପାଣି ଦେବା ଯେମିତି ଏଇ ଗଜା କୋଳଥ ହାଲକା ବୁଡ଼ିଲା ପରି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଆକୁ ଆମେ ଲଟପଟା କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆଉ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି 3ଟା ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ବାଇଗଣକୁ କେମିତି ଭାଜିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଏମିତି ପତଲା ପତଲା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟିବା। ଆପଣମାନେ ତ ସାଧାରଣ ବାଇଗଣ ଯେମିତି ଭାଜୁଥିବେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣକୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଯେଉଁ ଭାଜନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବାଇଗଣ ଭଜା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ
ଶୈଳୀ ରେ प्रस्तुत करबा बैगण भजा खाइबा को बेस बढ़िया लगिबो पूरा उपरु मुसमुसिया बा क्रिस्पी रहिबो। आउ बड़ कथा हला ए बैगण को भाजिबा पई बेसी तेलर आवश्यकता नहीं मात्र गोटे बड़ चामच तेल रे आपण माने ए सब जाक बैगण भाजी परिबे बहुत बढ़िया के प्रस्तुत हबो। एठी देखंतु बैगण को बेसी मोटा नुह कि पूरा पतला करके काटिबानी एमिति काटिके पानी रे बुड़ेकी रखिबा। मसला पई आमे नबा हलदी अधा छोट चामच लंका गुंड गोटे चामच स्वाद अनुसार लुण गोटे चामच नबा धनिया जीरा गुंड ता सहित बेसन मुठी नीचे गोटे बड़ चामच तापर आम ए मिसेबा 2 ରୁ 3 बड़ चामच पानी बेसी भी पानी देबेनी कि पूरा पानिया करिवेनी कि पूरा बहलिया करिवेनी जेमिति बैगण हल्का बुड़ीला परी आमे गोटे घोल प्रस्तुत करबा। एठी देखंतु एमिति पूरा मीडियम जेमिति बहलिया सेमिति आमे घोलटे प्रस्तुत करबा। ए घोल को गोले कि टिके कड़कू रखिदेबा। एठी देखंतु आमे आमर बैगण भजा को पूरा मुसमुसिया बा पूरा ऊपर क्रिस्पी करबा पई आमे नबा एठी 2 ରୁ 3 बड़ चामच सुजी आ सुजी पूरा पतला दाना सुजी नेबे बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो। एबे आमे कोन करबा ना बैगण सब पानी रे पकेइथिले पानी रो सब बैगण को काढी के गोटे जगह को बाहर कर देबा। एठी देखंतु पूरा पानी रो काढी के सीधा सड़क ए घोल रे बुड़ेबानी प्रथमे पानी रो काढी के गोटे थाली को रखी देबा। हल्का हल्का ओदा थिबो ताकू नै कि आमे बेसन घोल रे प्रथमे बुड़े देबा। तापरे जो सुजी आमे रखी से सुजी रे खाली टिके गोटे कोट कर देबा बा हल्का टिके एपट सेपट लगे देबा बेसी भी चापी के देबेनी जेमिति हल्का ऊपर गोटे कोटिंग हे कि सुजीटा लागिबो। ए जो मसला बेसन घोल से आमे बैगण को जेते बेले बुड़े देबा बैगणटा पूरा ओदा थिबो तापरे आमे सुजी रे जेते बेले एपट सेपट करके लगे देबा सुजी पूरा पूरी बढ़िया भाव में लागी जिवो। जेतिकी लागिबा कथा लगेबे तापरे झाड़ी की सीधा सड़क तावा रे रखी देबे। प्रथम आमे तावा रे टिके तेल सोरिष तेल दे देबा गोटे चामच सोरिष तेल देकी एई सब बैगण को एमिति करके रखी देबा। एठी देखंतु सब बैगण को आमे प्रथमे बेसन घोल रे बुड़ेकी तापरे सुजी रे ओलट पालट करके लगेकी आमे तावा रे रखी देबा। तापरे एबे जाल रे बसेबा आ ता ऊपर अल्प टिके हल्का तेल खाली स्प्रे कर देबा। मात्र गोटे बड़ चामच तेल रे एते सब बैगण को आमे भाजिबा। आ जेते बेले बैगण को भाजिबे लो टू मीडियम फ्लेम करके भल भाव में भाजिबे। गोटे पट जेते बेले देखिबे हल्का हल्का बादामी बा टिके हल्का पोड़ पोड़ हो जिवो तापरे ओल्टेई देबे। आउ तापर आर पटटी हवा पई 2 ରୁ 3 मिनिट समय लागिबो बेसी समय बिल्कुल लागिबोनी। ऊपर पूरा पूरी क्रिस्पी रहिबो आ भीतर बहुत बढ़िया नरम रहिबो ए बैगण भजा। एमिति बैगण भजा पखाळ भात सहित भी बहुत बढ़िया लागिबो गरम भात डाली सहित भी मस्त जमी जिवो। एठी देखंतु बैगण भजा बढ़िया भाव में प्रस्तुत हो जाइछि। दुई पट पूरा पूरी ब्राउन कलर हो जाइछि आ ऊपर देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि आ केते क्रिस्पी हेछि आपण माने देखिकी जानी पारुथिबे। आ भीतरटा बैगण जेतु बढ़िया भाव में सीझी जाइछि भाजी कि पूरा नरम रहिबो एमिति बैगण भजा भीतर। आपण माने एमिति प्रणाली रे ए बैगण सब को छाणी भी पारिबे किंतु छाणीले बेसी तेल टाणी थाए सेथिपई आपण माने बिना छाणीकी भी एमिति मात्र गोटे चामच तेल रे प्रस्तुत करंतु बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो। बैगण भजा हवा भीतर एठी देखंतु कोळथ डाली भी पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाइछि। आ कोळथ डाली देखंतु केते बढ़िया भाव में सीझी जाइछि जेहेतु गजा कोळथर व्यवहार आमे आज करिचे बढ़िया भाव में सीझी जिवो बेसी समय बिल्कुल लागिबोनी। किंतु आपण माने जदि चाहिबे आउ टिके भल भाव में ताकू घोटिबा पई एमिति आपण माने चरखा साहाय्य भल भाव में घोटी देबे बा भल भाव में गोळी देबे। आउ ए गजा कोळथ मसला डाली को आपण माने पूरा लटपटा करके करिवे बेसी पानिया करिवेनी। ता ऊपर किछि कटा धनिया पत्र दे देबे। देखंतु एमिति पूरा लटपट होइकी रहइबो आपण माने गरम गरम भात सहित भी खाई परिबे रुटी परोटारे भी खाई परिबे बहुत बढ़िया लागिबो आउ देह पई भी बहुत भलो। आपण माने मध्य एमिति प्रस्तुत करंतु खांतु समस्तंकु खुआंतु देखिबे समस्तंकु बहुत बहुत बढ़िया लागिबो। आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। जदि भल लागि थाए तेबे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप मध्य करिदेबे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुथांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिवे। तेबे आज पई एतिकी पुणी देखा हबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे संपूर्ण नुआ व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।